Patala fatu le fiafi ele mai mai o le tatu tunu tatu po kalame fa ngaso solo e lunga la wala ata o le TV fa so i fo manuia ma le langi mama nei fo tatu o mai ile tatu po kalame le fiafi fe siri matari i lo fa tu tuanga katoliko fa pe on langoina ele company ale native heritage event Tol fa talo fo tato toma ake popo al pati lu matalinga ele neva ya sa sili o tato wo bia le ngata ile o ave ese o tato pulanga mo tato o tulu isa mo nei le ngata ile mai mo mai ila to i o lo olala papa au ya tunu mamao ma lor so fo molia ele nei fo ya fiafi pe fo no fai lo tato pol kamera nei fe sili matali lo fa to anga katoliko sila mai le fu ma fatasi mo le fionga pa tele lusanele ia fa mala malama nisi foi ofisidi o wa le fa tu tuanga katoliko ma lo so fu lo fionga pa tele ne fiafi ia lange mama so fu man via lo telenga multalo na fu mai ona fa fe lo il tomal puleanga fa pe fol puleanga yo na vaenga ss ia le atunu ia me se fo ila to lo mai mo mai le ia tu no e mau ia o paanga ale tato upu mana TV fa ma lo lange mama le soi fu maluia ia to at fo ila no la opción am tadia tapo kalame ise talo tato amata le tato por kalame ma le tato fa soa ia ile nei fiafi le sua fultama le alu male nga pa ia amen va stai la opción ne fiafi ya la pa pe fu ona tato wanga ia tu inisi o mata upu po facilita u ala va mai koluse fitu upu mai koluse ya la va pe ona fa funga ne fiafi tau fa mata talaina o upu ye fitu pe ona o ta ua ya la wa funga patel fitu ya upu ye pe ona ta ua ya o le mua o fa pe mai lo tamai fa mangalo ila to wa wala to le loa le me wala to fia ya ma fa lo fium ma no fa sta multano e tolu ani vai ngata o se fe au po se polo inga po se ya po se la uma fo e mo la o le pole la a o lo fa pena ona faanga e momoli mai ale fe au ia lona lua ia o tangata o lo fa pena ona fa longo le fe au ia male lona tolu o le fe au lava ia e le ia la sona ese ngamalo tato li o Yesu Keriso mai e lua ani la unga ta ua alo tato li o Yesu Keriso launga mua o le launga le ta ua o le launga i lunga le maunga le launga fa amu ia Yesu o le pule la ana fa nga i lo tato li o le atu maunga le na po le mati ti ele sa fa pena ona tu la i Yesu ma launga o tangata na fa no longo i le moto tangata ia sa o mai fa no longo i le o nga Yesu ia ma le fe au ia o le fe au fa manuia le a Yesu amu ia e fia ai amu ia e lo tu mawalalo amu ia e angambalu amu ia e alolofa amu ia e sawaina ai o so le o vaenga i e tolu o le pulela ia o le moto tangata ia male fe au lana fa pena ona au mai le launga le a Yesu o le launga mo la le na Yesu launga muli a Yesu ia o le ala le koluse mai o le pule la ale ana fa pena ona fa nga e lo tato li o Yesu Keriso ia o lona la ia sa taulu
ia po le la au fo i o le koluse o tangata sa fa pena ona launga ia le launga muli lea ia o le moto tangata le sa fa pena ona tau wemu lea i lo tātou ali i whaola fita na lātou sa wale ia Yesu ia o whaongale o Herota ia o Pilato o Kaiafa o Kaisara o Farisaio ma le au tusi upu ia le ngata fo i laile ia o lona tina ia ma le soopele ia fo i mana isi fafine na sa fa pena ona tutu faatasi ma le tina pa ia i au tafane o le koluse au tau faalama au Yesu mai o ila le sa waila ia upu yo le launga Yesu le fe mai e fitua ia upu na faapena ona sau no ia ilo tatu wali i whaola i ona taimi muli e runga le whunga ele mai ole i so se tangata lava muli talo so te vanga na le ka whunga le ke ia woki whafose ai o se tangata fu ile whapea lai o le sa ngase ma ua la talata mai ona toi taimi ele ai ama se si muli talo a mea a la laka mai loko e kaiminga papela ia lea ua o enga ke la fongi upu masoa pongi ngi upu fonga le whapea e fai pe lau vale i kangaka ia o longa a inga ma kangaka ia le ai e fonga le a ho lo le taimi lea ua fonga le ua amata na o mai ia te o le vai ma ua lata mai ia le vala au le atua pe yo nga o upu au alofa e whapena ona sau mai leile i le noto ma le fatu ma le anganga lofa leo le tangata ia i lātou lea sa whapena ona lata le ia te ia ma alolofa ia te ia ma ele ia la ma se ngau ma lo tātou ali i o Yesu ke visu ia o fo yo nga ia koe kai ia ele whapea nga fo ma le nga fai i tangata ia na sawa ma ia te ia po ngisi ia tala na whapena ona paua mea nga o upu a le au alofa ma upu wha ma ngalo lai e tala roa ma ia Yesu mai lunga o le koluse upu mo muala o le launga lea mai le sātaunu lo tamai wha ma ngalo i lato awa ua lato le iloa le mea ua lato whaia o fai mai o so se tangata la vai whapena o o le koluse fai mai nga o opu fai e la tau te la fua ele ngata e upu le anga ma upu fai e la fo le i fita ia la tau te whaatinoa le sauanga le ma le whaakuluse ina le ia ai whapena fo i la fai mai e fai i le aso na whanau mai ai e fai i le tina na whapena o na whanau mai ai le ia o ngā le kaimi leo o le luluti o tinga o le o koe mau ai se mawhau le lei le tangata paua leo o meo lo whapena ona ho o mai lona lonto o le ita ia mau o ai fo lai kulanga ia o mea leanga uma e lafo le e le tangata le tau le sātau e lafo i tangata le e whapena o ngā whakingoa le whasātau loi ma tangata le whapena o ngā maka e mōli mau le kaiminga whapena o ngā whasākau loi ma wha uma ia le pangkane ai e loko ai ese ala upu ia ngā whaanongolongo ia fita nei ma le moto tangata e o lava ia Herota, Pilato, Kaiafa, Kaisala e makua e se a upu le sa whaanongo momo ia le ko kelo kanga e se la upu i o whapena ona whaanongolongo ia o feta la ia Yesu mai le sa taulu e peila o upu ia lo tamai whaamangalo i lato awa ua lato le iloa le mea ua lato whaia ma o ifo i le o upu ia e koru mua multan o e yele whaatulanganga e Yesu mua lava
o na fili lona lua o le tangata masala lona tonu o le tangata mi tonu o so le order nga le a mai Yesu ia na upu ia tonu upu mua la lo te mai fa manga lo ia te la to awa o la to le loa le mea o la to fa o ai ona fika ia le ka penga o nga la ko fa sa wa le li Pilato Pilato le o nga ka porkiki ha mai nga fa fano limo o Pilato na te le loa le e fo nga le fa mai e mama o male tonto le tangata le ne ai o walai ona fa fano na lima maupu ia e mama o male tonto o le kama fai fo nga le ia koe fa le ia lo la ua va makaisala ai se ai nga fa le kong le va o kama ye ko lu le fo la fa penga o nga fa fango ia Pilato maku aku ia sufa mai ia fa le me le loto ia ku langa fo nga le kama fai ia le lo tu langa ia matangata ia fa pena ona pe o le mela nga wala nga e o foi la ia fo nga le ko nga le ngo kai afa fa mai nga ia ngo fo maku ia le ia fo nga le wa tu ilungo au Yesu o nga fai la ia le mai o le tu ia e o foi la le tu po herota o ila ko umai sa fa pena ona vea ila to o filia o lo tanto o li o Yesu Kristo ila to le sa fa pena ona o nga fa ka uemu ma fai ile li mai a o e le lo le tua sa ula ila a mai se mai ngai fa o la ngai sa ai le me fai o ngai fa o la ina o ia la mai o ila to la ia le ave ko mo ia le upule a Yesu mai lo tamai fa manga lo ilato awa wala to le lo le me wala to faia o le me le multa lo nga le ma ke te lo ngale e le fa o la ina ona o lo porto ma lo ta mai awa anga fa pe le ke lo o le alo le o le tua e le anga le me le o fa pena ona e faia ala ke ka ngwa fa ia e mo kwa le ia so wa ngo le malol e o fo sa kala meta le o le fa lenga por kofsi a fa yo le ke lo le o le nga fe kala Yesu le evangelia ia e fo nga le o nga sala uma to te fa mangalo ina le o nga sala to te tupe la ia o le mana le o fa pe na ona ia tu le lo na o apostol a fa ila e ke lo le melia ma e lo le moni ma le ta o le sakala me tol fa le lenga e le o pa ke le ai o Yesu o le atua le ala ma le fa mangalo ai ke le alu ia ele foi so wa mo a fa pe ke lo o le mese se le wa e fa ia ale ke anu fa o ingala le mo le anga sala mo ta va nga na la va la ia le upule le fa mai Yesu a wa wala to le lo le me wala to fa ia ko so le me ko wala na le e mo waila ko so nga le pa wa le o le fo nga le meleta o le excuse ai le pa wa le excuse mo ka ko uma e tanto te mo wai le o le fa ma va onga ka ko ke le o loa le me la tanto te fa e u ila bala o la sa wa ma ila to ne ala fa ma Yesu lo ta ma mai lo ta mai fa ma nga lo ila to a wa la to te le loa le me o lo la to fa o fo nga lo o ngai fika ma kanga ka uma ngi le sa involve ko kongol fa ko lu se mo Yesu le mesu na ke le o lo ele o mala le anga o le lato me la fa ki ngoi na ko e fo la ke lo ile nganga le so pe ngo fa ya ko vunga a o lo le tami bona lata mai le oti ele ko ye nya upu fo ngale fai po ni upu le anga ki fa penga nga ele fo pa wa o upu wa lo fa kanga ka ia le laka ma ia ki o e ma lofa mai le ia to e mai e ho ngale o le ignorance le polo tato le lo le o le atua ele le
o le atua e mamana o le atua e alofa o le atua e whaamangano a whapeo le ka ke ignorance i le mea le ka ko ke le ilo le mea pau wa ngā o le excuse o ngā le e mawhai ona tātou o le mea le o le sainthood e ave i tātou matangata pa ia e sea o ngā ka ko ke le o iloa a whapeo le ka ke whaia ma le iloa a ka ko ke kofu aku le afi i whi e sa ela sa no na pio ka pio i sakalame ya o ngor sakalame ka le pusi a fai ke le ilo nga kau ye si fa ma venga a fai le ka ke lo a la ka ke o fai ya ko mo lo guilty ai le me o lo le va nga o le ia o le ang sala mortal pa fai lo fionga mo le fa manu mai na o pumo mo ia le i lunga ko ruse o le upulo na lua na fionga o le aso nei tate fa tasi ai ma i paradaiso ha mai o alu le sola anga fo le e pe ona fa le angelo ya Josefa o moi ya mai tu lai avele tama mlon tina ma sola e kupito a wa o lama herota e fasioti le tama ha mai la o alu sola anga le mai nga kawa ko i Maria ma Josefa ma Yesu ile e kama i farka malo a mai ku ko ngol ko i le vale o Nazareta ma mai tito mai ngo afela i malolo ai mai na talo le tina pa ia ile kama i ka ile o ngale le farka malo le singa bai se ia fata ele Yesu mai wo umma faka ele Maria Yesu ai au ngani mai le kama i ka ile ya Maria mai pe mafai anga faka ele langa kama i vai anga le nga fata ele e Maria Yesu a mai o le kamala le vingele mai e ngase le mai foi le pela ai mai nga ku lo ko kongo le vai le mai o inga koe ke ai longa mai le pela ma wa koe umuvia ai mai la kamala nga o life wal kamala o life wa ave ma matalavo ave matangata matua a le fala vela o honga le wa nga oi o nga kana le ka ua fa mai o Dismas o le ngor nga kana ma nga ko ngwa le sa ka le ile ku ka makau o honga le o le fa ta lu fa ta si mai Yesu e se le nga ile ku nga vale le nga fai ya mai so le o le ku fa sa o ia ke o mama o nge ai fa mai la le tala fa mai ma salo ai o le ta elenga le o le sakala meto le baptiso nga le o fa pena ona fa tofu ya e ui lava la inga ngoi ai o la sa ya le kala sia o le atua i tonu ya te ya le na lai ona sala mo i lona taimi muli ya mo ko foi la upua a Dismas i le sia o kama le fa me soli ke le mo fo mai o ka ka wa ka sala sa o nga wa ka nga sala le nga fa pena nga fa o ia le nei ele isa nga sala le fo ila le nga fa mai nga fa liu lo ya Yesu mai le ali mana tua mai ya o te ai o lo malo ma i ko nga le nga la fo lo Yesu le upulo na lua le mai le sa tau ma fa ko nga i la u kama nga oi le o Dismas mai o le aso le nei e tante fanta sei ma o i pala taiso ai mai o le fatu sa le o le tangata nga sala o sala mo ai ke ro le wi fa mo o le nga ko fo i mai lon tama ai e mai ya le au fai to fa le kalesia fa mai o Dismas o ia le fa pena ona tula ile mo so se atali i fa mau o sala mo ma toi fo i mai le i lona tama e o foi la ia matalena foi la o makalenga le favinga nga sala le mai fiku ia nga langa u kingo i nga fa malolo Yesu ia mai e o foi la mai e kele le mau makalenga ia mai ai o Dismas lava la tu la e o foi la ia petelu le nga fa mai Yesu mai ai le vivini fa lua mo o e fa fiti fa tolu e te le loa mai lo kama wala le Dismas mai o le fai longa le
mo so se tangata vai se manga sala e sala mo ma foi mai le ale ku ia ia kamale o Dismas ai ia mai le upu fo ngale mai o Dismas mai. The thief died a thief because he stole paradise on that final moment na ia mai ngau ki ala ngau o le ngau ma ona ngau muli nga ia ngau ia el paradiso ai ia upu fo ngane Yesu le fai mai tu ona toi na mai le ia to sa ili ona e mawai le ia ma e te talo atu ia o mea uma tu so le ko ngale lenga fa penga onga fai Dismas ilungole ole sa to o so mele le fai ka ole deathbed conversion ia usala ole lungol sa ta lo ka mi wa ole au le ko sala mo ya ele fa mai ngaokia ole ngau ala ngau muli ya ngai ngau ia ele pala tai so pe upo Yesu fa mai ole aso le nei tan fantasi mo oi pretaiso ma ngai ngau ia ya ole ka ke ma foi ko le tunu ainga ia ele fa mai se ole ma mo dinga no ia ale ana ia fa mo le da ale ku ka mare ka peli lo al kalsi ole tu ma lo ole upulo na luana na ole upulo na toro fauta o la tam ole first annunciation ma le first nativity o le first annunciation le na sa wele angelo kapili ile ayo Nazareta ile taupo le aingo tabito Maria foi le ngole taupo ia maupu ia ale angelo si o lofa ia te oe le ualo faina talia Maria wa oneo le au na le li tau nu ia tau pe ne feta lai mai o ia mai upu ia le angelo hail full of grace. They are not just words, they are the word made flesh. Kusa o upu ia le angelo a upu ia o le upu le fa pena ona fa tali le tina pa ia ona tupu tangata lola ia le o ia ile la walo ole tina pa ia mai ole nativity fo ila le kai milenga fa pena onga fanga wa Yesu awa ile first annunciation le umolo le iva masina ia ona fa na umelola ia le Yesu mai ole fa na unga le Yesu la e fa mai ia le evangelia fa mai o te au mai ole angelu le nga sau le mamo e nga le mai o te au mai ia te o to le tala le ole tele wa ole asu nei mo fa na wa ia te o to ile aia ta vita le fa ola o ia o ke riso le ali e loe o to le tama me wa au ile ie o lo ta oto ile fa le manu sa ole mo le fa tasi male angelu o au mai le langi to tele o vivi ile atua o le viinga ile atua I mea pitua lunga ma le manuia le lulangi I tangata ualo fangia e ia pa wale o le kangaka nga whanau ma le lulangi ngau mai le au fai pese mai le langi o mai e pese ia ona viinga kemi o whanau ia sua ia mai nga umala le kusa o le kala leo le pega o le annunciation o le sau le angelu ia Maria umalo le iva masina o le nativity o le tala I le whanau mai o Yesu mai ma umalo le whanau mai le o Yesu ma kele o ngale se o le tolsfulo tausanga ia no o lo le Yesu lana ngaluenga le o le folfolanga o le tala le o le malo le atua mai o ila ngao o ilola I Kalevalio ma o lunga la ole I lunga o le sataulu o le ana feta la ia I upu ia Yesu pa mai o sila ifo o ia ilona tina ma le so o walo faina e ia o na feta la ilona ia le o ia fauta o lon tina le fauta o lautama fauta o lo tina pa mai ia le ekalesia pa mai o le second annunciation le ma le second nativity ia usa le ua
mo uma o nga fai e Yesu me uma pa wala le me le ko koe fe ole a ave e lona tina ole pele ya te ya na fa mai o lana wo o le tangata sa sili fu ona lo fo e o Ioane le so pele fa mai wo ia fo a i lona tina e fai matina o Ioane le so pele ai wo ia fo a ia Ioane e fai matama a lona tina ya mai le la fa mai ia le kale se fa o le second annunciation le ma le second nativity le ya o le nativity mo ele fa nunga mai Yesu fa mai ele i ni tinga na o ia ia Maria Asia le anga o le alo le atua le fa pena ona fa na mai ai o Ioane o le tangata e pe o i tātou lava mai e te tau laon e pe lava o le whawhinge fo ngai le fa na mai lana pepe le laulangi aia mai e la ngona ia le tinga o le tama le taimi e fa pena ona fa na mai aia mai la o le kaimi le o le nativity le o Ioane le so pele wa fo ia Yesu e fai matama Maria o ati ngana o le tinale o tinga o le whaakuruseina le o Yesu aia me o le nativity longa lua la le o tina o le tina pa ia ina ua foa i mai Yesu Ioane le so pele e fai mana tam o tinga ia o le whaatatoaloina le o ngale o Yesu aia ia mai o i le e ke kilo fo ia fo ngale ile ia a tamu mua o lona le o sta ia le o ia Yesu sta e ki kilo ia Eva na fa pena ona pa ui fa so ngale ti Apollo ti tilo ia Maria malona ia fo i loto ma wala lo au neo le au na le li tau nu ia te au pena e feta lai mai ia ile fa to anga le e tena lo ia ile la au le e te lo ai le ma le anga le fa mai le atua au ke pa ia o le aso ke pa ia o le aso fo le ngai ke o ki ai ia e la au ko lose e le fa fiti ai lo tato wali io fa mai ia wa ana o ia e o ile e o le maliu le ile sa tau ia ai pe o mena le loa ona o atamu ma eva ile tala le fofanga le tuso kenes le u fa pela ona to maua nei e tangata u malava ona o le usta i o le tinapa ia o le ona le li e tau nu ia te o pe ona feta lai mai ai o ia pe o vaenga ia tolu o mumua ia lo te mai fa manga lo ia te ila tu wa wala tu le lo me wala tu faia o i kongo ka kai fai enemies o fili o lo tato wali o Yesu Keriso upulo na lua o le asu nei tati whaatasi mo oi paletaisu o i langa fai nga fai le nga oi o le tangata anga sala ua whaapena o na sala mo upulo na tolu whauta o lautama o i le nga fai ka ngaka mi o kongo ka ngaka pa ia o lona tina ma Ioane le so pele ka ko le order there le sa ua ia upumumua ia tolu enemies sinners and the saints. Malo lo fiong. Ono o merke mi fai sinta marolo. To e foi mai. Ono fa o le isi upu mai le koruse. Anga ya sino malo ron popo to e tali mai fa o ta to ko kala me sil metali e lo fa to anga ka to riko. Ya lewo to tali mai au mai sina malo lo ko se ka fai singa koma le fionga ya patel ya lela to fa wa ta to programme upo fitu mai le koruse lo fion patel upo lo na fa nei lo watuai ai sia we tu la fa e mai ya o Yesu multano o Yesu o le atua male tangata e tasi ya Yesu ai e lua o na natula o lo natula atua ma lo na natula tangata mai o upu ya Yesu o upu ale a upu
o upo le tangata ua whapena ona tu la fua ina lea e lea tua ae kusa le wa alanga lona i tu tangata lea i lona tama ai sea ua e tu la fua i mai ia ae mai fai mai nga le ikula le kolu le nga alanga ia su fai mai fai mai nga pongi sa umale no ae mai e ki kilo ia ile na tulo mea na whapena ona whai e le atua nga uina mailo na alo e alofa i ona tangata a leale mea lewa whapena ona whai e tangata o mea pito sili ona mātanga o mea pito sili ona leanga lewa whapena ona lafo ma whaahe e le tangata i lunga o le alo le atua le foi la fa pena ona ala ngai o ia i lona i tu le tangata pi o e mau he mai lo ta mai ai sia wa e tu la fa i mai ia wa o kanga ka ia nga wina mai e o ia lona ta mai e sa we e alo fa ia mata mo fa ia fa o sa le ko e ko li ko ma fa ia me pito sili ona le nga e mai la le mele fa mai ona me ona fa pongi sa ina la ia leo le nu ai e ki kilo la ia le mele fo nga le ai ile na tulo me e o ha ile la wole fi kilo ile la i me ia o maka kia le wa fa ile tangata ai a fa wa le amana ia le tangata ole na tulo ole si o manga mai wa masi asi e kilo e fa me le mele wala ona pongi sale wa le susulu le la mai ole winga le ole upua ole atali wa tu la fo ina e lona tama ole tangata wa fa pena ona tu la fo ina le atua mai ole pongi sa fo i le ole nu o iwa o fa pena ona o mai ese atalia se lalo langi ina matanga se lalo langi o le ai so na tua me ia fa pena ona ko kupul langi e ole si itau ole uso ole si nu o le tangata i lona tua oi e ko kupu mai ma se inga mai ele fa pe o ngi me matango fie ke makamaka ia o meleo mai ia ko ngu pomu ia ko ngu ai ki kilo nge ia ka el TV fo ngale tangata wa fa pena ona afia ia tangata wa mo muku lima mo muku vai ya marikele o isi mau manu anga u fa pena o mea to tino u fa pena ona fa tamba ia e ke ele o se aka fo ngale a me ke fia ke makamaka ia mai fa pena uma ia folinga ia no wa langa ia le ano le tua lo ta mai ai se awe tu la fo mai ia te o nga pongi sai la ia le ole no mea o le matanga le fa pena ona o ia le lang o le ai se atua o le tali tonu i se atua nga o maseinga ma vevesi le me fa pena ona e lo fia le pongsa o ai fa sino ele pongsa o le li o le lang ia le anga sala fa pena ona pa u ia le tanga kofo ko ka le pongsa ai se ona o le ai se atua ai o le alanga Yesu wa tu la fa o ia e lona tama o la vai na tura na pulo si o manga me o mo o fa pong sa nga pe o fa ngo o le fa mo no o le si fa mo ia o ya Yesu ia o nga lango na fo no tu tangata pe o la fo ina nga ia no kama o le upura na lo na fa lo to mai ai sia wa tu la fa mai ia te ole upulo na lima la ofion i lungo poruse ia o vai ai ia Yesu na fien le na ia fetala i o fien le ia uso le atua na wa o Yesu o le alo le tu le upule a sai le amatanga na fa pena ona ia fa ia me
le langi ma le langi ma mea uma lo fa pena ona iai manu felelei oi o le sami e o a i vai e fa pena feta fea i solo ai o mea na fai le upu le ale tua le sai le amatanga a le u fa pena onga koi ka kalo mai le tangata i se ipu vai se fa pena ona inu ai mai o le upu lo na fa o le upu le tangata ua fa pena ona tu la fo ina le atua upu lo na lima le atua ua fa pena ona anga le anga ia i matu la fo ina matu la fo ina tangata ia le fo la ua fa pena ona toe ai oi mai oi e le tangata mai asi na vai se i o winu mai ele e upu ia Yesu ele o le fa mala ia i tangata ia ele se o ingo o lona au apostolo ele o se au inga o fo ngale o matalena le le fa fine anga sala ele o se upu au lofa ile so pele ele o sana fa mava enga le i lona tina ai o le atua o fa pena ona fa inga elo ia ile tangata na uina mai o ie fa pena ona la vea ele tangata ale o fa pena unha koe fuli le tangata o ia fa amata ngama fa aleanga matu la fo ia le fo e ko ka kalo mai o mea mai o lana fo o lona fa tusa na fa ele tangata ale o fa penga o ko ka kalo mai e mo mia se fe so ani ale tangata ona o fa pena ona o le fia inu fo ila o lo tatu ali e lo fia inu le ali o le atua ele o ngele atua se me pa ua leo le mele fa pena ona mo o ia ile atua lo tatu oli ile taimile o le vai leo o le swa vai o le lofa o le tangata ia Yesu e kuso le mele wala i onga fuli uma tangata ia o ino ia Yesu o fuli tua ile alo le atua le na awina mai a lofa le tangata ia o le kuso le mea fo ila le ufa pena ona ai oi mai ile le fa pena ona ia lofa malanga la oto ai oi mai fa mole se ia lofa ile ai pe ava vo male o le upulonga fa o le tangata o tu la fo ina le atua upulona lima o le atua o tu la fo ina le tangata mai o le alanga fo ile o ofia ina ele o vai e masengo ka ko ingwa ai o le nganga lofa o le tangata mo le atua o lo alofa mai pe ia te so o kanga ka ide lo ko e ole mai le to sole se alofa mai o lo ke alofa ia maro ro fionga le upulo no lima na ole lo no upulo fionga mercolus o tanu ia o le ngal wenga le na fa pena ona fio mai Yesu e fatino ia anga sala le tangata ile tu la fo ina le tua sa ili se awa le fa pena ona to e mai ele mea pitu sili ona pele ia te ia vai mai o le tangata o le fu ata o lunga le o le ngaluenga fo le tua ni ia fai ilona ia lava fa tu sa malona fo linga o fa pena fo na ia mana va yona pona isu le mana vanga le o matu pala ina ia le tua le tangata e fo linga le ile tua mai o yese se vai ngo le tamali anga le tua o fa pena ona ia fo ina le tangata pangale ia o meia nga le lo ile amatanga fu nga le tala ia atamu maeva le fu la o fa pena ona awina mai le tamalo nanu sa we alu fa tingo le mele o le alanga la Yesu o taunu o la o fa ya tulon taba mea mai ale na e filanga lo fa pena o di sa we fa le o fa pena ona taunu e fo nga le fa pena nga fai ngofia ia Yesu ia le ngalo ngale le malo au Yesu le tonga olive o ana upule ilon tama lo tama ave esele nei pu ia te au pe a fai e mafai ai au lava nei fai lo o lo fina ma vai ki la le menga o ia Yesu fa mai ma o ai ngafu koko Yesu ai sia o le matau le o lo tatu le i mea ia o le fa pena o na o ia
le faaleanga tangata ma le masauanga matanga ia o le afa pena ona faia le tangata ia te ia ala fa mai upe o pu yo tusi a Paulo mai wa ana o ia e o ina maliu o le maliu le ile sa taulo ia o asia o le whaatinonga le o le whina ngā lolon tama. Lea la ua tau dungo le koluse o le tau walunga ina lea o lana ngā luenga. Lea fo la ua alanga i lon tama ma ia ua tau nu. O uma le mea na whaapena ona e whina ngā lo i te sau e whai. A lea ua whaapena ona o whaatino. O le ustai lea i esu lon tama. O lea. Ia ma le whaatau nu uina o le whina ngā lo lon tama. I rei whialo al whai esu. Mai ole maalia fo ole mele wa ole la aule ole kolose ia ele o Yesu le tangata na mua ele kolose ia e iska ngaka mua ele a ole la au ma fa ngai e fita ole malolo ma fa mai ia o lowi unga le a e fia fo le pulenga ale kaisa le malolo ma o lowi unga le o le koluse o le la aula o le la au o le matanga o le la au o le to ila lo popo ai o le tau ai o Yesu le satau o sai e ho ngalo le e le upu fo ngalo le e fa mai he who lost the fight won the battle le mai o sai fo linga mai ua faia ina lo tatu ai e kusai le ai o le manu malo le o le tu ai fa o le manu malo le o Yesu o i nga makwa ko ila lo popo ya le ti apolo ma ai ka ko u malava fa pe ke fo i mai fo ngale ko fo ngale le ke o lava mai a jol o ele wa mang malo ai o Yesu o le maliu o Yesu ele fa pe o le to ilalo le o Yesu ai o le manu malo le o lo tatu o Yesu ke so le foi la wala ona ia alanga i lon tama ua tau nu ua mai a me uma na fa pena ona e awila mai o te fai ese le pe ma fo fa lo ko ir nga ka ngi foi vai ka ole a me ser ngi ver sa sit i pupo nga ma me ngo ir ka ko ri no sa ko le ai nga ia fikalai ia upo fitu pe na tau fai foi lo fionga e tau fa mal ma lama i longo lo loko ma le upo na fitu lo fionga patel lo tamai o te tu watu lo le nganga yo wa o le wa mai pe fa mai o tamu i longo alo wo o mai le kumulmut lo so fola ko ya so upu ia lua mul talo lo no mul na fitu e ye lo la wa so ta inga ya o tau no o le alanga Yesu i lona tama ua umana galuega na ia faia lea mo tangata ya a le upu lona fitu la lea le ua koe saungi lea li o le ato e fo'i lea i lona tama e peia o upu o le pese fo'oga le ua koe fo'i le kamasava e peia o hongale o le upu lona ono o le fa'atofā i le lalolagi a le upu lona fitu o le ulufale atu lea i le langi aia o le toe fo'i lea i lona tama upu le tinā i le ave fe'au mai le langi o a'u nei o le au'auna le ali'i ia taunu'u ia ta'u e pei ona fetalai mai ai o ia upu o lo tatou ali'i o Iesu Keliso mai luga o le sa taulolana upu mulimuli a lea lo'u tamae o te tu'ina atu lo'u nei agaga i au a'ao ae perfect obedience between mother and son kusa lei upu maria le ana fa pena ona faia le taimi o le asiasiga le angelu ma upu ia Iesu o ana upu mulimuli a lea mai luga o le sa tau lo'u tamae o te tu'u atu nei lo'u nei agaga i au a'ao ia peo upu ia e fitu pe ana fai atu upu mumua e toro ia na fa pena ona faia lea i ona fili tangata ngasala ia matangata pa ia o ngasaulola ia fo ngale le upule wa ofia inu ia o fo ngale o le atua ua fa pena ona tu la fo ia le tangata ia malesi upule lo tamae ai sa ua e tu la fo mai ia le tangata ua tu la fo ina lea
ele atua ia ua taunu ma he a mea umana whaapena ona uina mai o ia lona tamai whaatino ia lea fo lau whaapena ona sauni e toi fo i lona tama lea ua whetala iei o ia lo tamai o te tu ina atu o ngai anganga ia waa o le mangia fo le upumbulu muli lau fiong pateli ia lo whaaparinga le ua lala le tu tamtau o tama ma fa mangu ia mai aka ko o pe e sa wa lo fio o me ia le lu ka wor ka ia wona fa pe ala ku kolose mo wa lo mang malo fa pa le ina ile ka ko ka ma le la o puna fit pe ona tamo fai po le fio pa te le fa mal malama i lona lo loto ai ele ka ko visiting ele fio pa ke ia na mai la ka ma le reino lopa o fa perfisiti o le asa tu langa o lo tu ai le po mo fai fiau le Ecclesia Catholico e fata tau le vaccine mo le covitis fluiva o no nisi o vaccine wa fausia mai fetus stem cells o ni pepe na fa amuta ola e ala le abortion o le asa o ngale Ecclesia Catholico nei vai la au o fisinga mai a reno ia tatu o ai polo inga fu ngai le atua le fe mai ia au e te fasio ti tangata ia mai ole tulanga le fa pena ona tu ai le Ecclesia mai lava le amatanga e o mai lava ile se konele le e tu ai lava le Ecclesia e o foi lai le mele ole fa pa u pepe po le abortion ole abortion na ia e se mai o se anga sala matu ia mai e kusa ole ho ngale ole fasio tangata le o mo na fatu la funoina kusa la o mo e ke ole melo la posen kusa la o mai ia kusa le kanga ngai fasio kanga mfainga kanga fa muka le ia el soy fuerte le soy fuerte ole pepe but ole Ecclesia ia malana o onga he mai ole soifu ole tangata e ka kau onga ona whaalolungia ma puia from the moment of conception to natural death natural death ringa la po se mai po le ala se me fa penga onga umaile mele ka ole natural death eu foi lá e me le ta ole mercy killing ai ka maku fo ngam ka o mo kwa ma ia le fa mai ia ka long ka pel machine se fa mai ia ma se ku e fo ngale wa ole ko ya nga ia ile ko ya nga ia ka nga ka fo ngale mi se ngai ka nga ka maku ku ia ku so o fo ngale o ku so me uma nga e ka o fo ngale le fa shot nga ta o fa tu la fo noina la ua whaakanga mai ele kula fongo o nga e whakingoa mea ia a le tu la i ele ale Ecclesia mai lava le amatanga e o mai lava le se kone le ne pa mai ale Ecclesia fa mai le taimi lava na whaape mele ta ua le conception from the moment of conception to natural death fa mai e ka kau o nga whaalolongia ma puipuia ia whongale ia le soifua le tangata me foi la le mai le Ecclesia vo ngale mai e le ma fai ona e Catholico e ko pro choice ele kai me kasi mai ele fe alo fangi me ele ma ole pro choice o kasi le movement le ka ke le la e mai se ale tu ta mai tai mai pule a u lo kin e pule foi a u la u fai u ngai fa pena ona fai a u lo ko ai fa pa u le pepe le o la un nga fa ka dia wa langa o le ko kongo lo kin le ka o le pro choice pro life o me le fa pena ona o ina le Ecclesia mai e fa ta u le ma pui ma fa lo ngia le ola le to mia to mai o le anga sala lo ka mo fa mo ka ia le ya mai o ila ka nga kai e afie le mele mo mua ole ka mai ka ile fa penga o nga lu fa ia le
faia le abortion na anga sala le nga anga sala le fo mai le fa penga onga ia fa ki ngo ia le nga yo inga le ole fo nga le fa muka ole ia ma kua po o le fa penga onga la ko avel mele ka ole recommendation ia po fo mai fo ia pe kusa pe ke le fa kingo ai fa pe la o vonga le o le fo mai fa pe o le fo mai ale fa vonga le ngai ai ngala kula ia vonga le fa mai le mai kaula ngai alo e vonga le e fai le me pa no ving kya sa fa ma o ia o kampangi u mai fa pe nga onga la ko fa ia mo me o me le fa onga le kai me le ole abortion anga sala fu makanga o vo ngale o le au fai por kiki vo ngale le ko ngol parliament le la que pasia le kula fo ngo mai fa kanga ia le fa pa upe anga sala maka vale que le ole o afianga o kanga ka ia fa penga onga la ku fa ki ngole ele fa penga al fo mai mal kanga ka le alue e fa pa ule pepe ale tamai ta le ke le a fa pe o ma ku le nga fa penga onga fa ku inga o alue fa pa ule pepe nga anga sala matua o po le fo mai po o le fa penga onga fa ku inga o ke alue fa ki ngole mele que anga sala e o foi la ka ya te pe vola o ngalo o somo tu po ava pe ngale fa ko inga ku po ya long ko lu bo mai si le lu fa po pe pe nga ang sa foi la ya tu po sa le ya ole fo ngale le fisili le as ka mo Reinhold lo pa ya kai mai o le ye me ka o aborted fetal line cells kusa le fa ngai ko kongo ngisio o vo ngale o kui ia le wa mai nge e vo ngale fo ia le fa mai ka ukia le ole vo ngale le covid is full maleva mai o vo ngale e loa ia cell line ia le afia mai i vo ngale kui nge ia mai o abortion yang fa kingo le kamile mai lua ka mai kilenga nga porta o le singa nga fa pa uile nga fasiotia ile tausanga fe iva se lau fitu se fulu o le singa nga fasiotia ile fe iva se lau varu se fulu mai o ka mai kila ia ko lua le ia tissue sia nga fa penga o nga fa ngai fo mai o le mele ka pela o le mele o le fatunga wa e ese mai le kidney o nga kam faila ia e mai le tissue mai le kidney mai le fakunga o le o nga fa ngala ia le o le tissue nga e fo mai le cell ma o cell lalia e fa penga o nga fo ngale o nga kupu pe pe e fanga fangau ia cell ni mai kusa le ka ko mai le lua fe lua kas ai kusa le fangau mai ia cells ia mai mela ia ka o cell line e le cell line e sa mai ka makiki le nga fa penga o nga port ile a fe iva se lau ficus food e fo ile cell line nga fa penga nga kupu mai le ile tissue le nga ka makiki le ma o cell line ia le fa o ngai e fo mai e sa ilia ia se fofo mo se kuivo nga le wala ia mai e fala kusa e ongo kusa o kai minge masalo pe valu po o se fulu ia ko inga vaccine ese le o ma fai ona fa tanga ina mai e fala va vaccine le fa penga o sa o le fisilia a rhino le mai o le lua le ka o le AstraZeneca ma le Johnson and Johnson mai o fonga le o kui e lua la wo ma kwa fa mau ngia mai la ma fausia mai le is cells ma fonga le nga kupu mai le e fonga le ngai ka mai kia le nga fasiotia ile ficus fulu mal valus fulu le fa nga ye cells nga o le si lua
o le fonga le Pfizer ma le Moderna ai mai ele I whaonga mai o cells ia ele whalangolango ia fonga le ia kuingi I fonga le I cells ia mai kamai mai o le koe whaonga lava e ka ngaka ia nga fausia ia kui e koe whaonga cells mai le virus lava leo le COVID-19 malaiva mai lai ele tali tonu nga fonga le ile kaimi fonga le nga fai le research ma kaimi nga whapenga nga test ai ia le au ngao o fonga le kui o le Pfizer ma le Moderna mai salo pe o le sa whaonga ia ngi cells ia mai le mai ngai pepe ia le nga whaatama ia le ficus fulu ma le valus fulu mai a fu aku le ile ko kelo ka ngaka le u fa penga o nga mali liu ma le ko kelo ka ngaka le fa penga o nga afia o ila le kula I mai ia le o nga le ekalesia ia inga ia fa penga o nga alu le tangata katoliko e failo na tui ia mala malama le ile tui le nga ke fa o nga inga ia ma mea le fa penga o nga fausia mai ai sea inga ia maua le file mu o le tangata katoliko ile kui le fa penga o nga ia fa o nga inga pe alanga fa ia vunga lo le ele finga unga vunga I mea o le AstraZeneca ia ma le Johnson & Johnson o le ia cells vunga le nga kukupu mai lea ile abortion nga faia le ile ficus fulu ma le valus fulu ai o le Pfizer ma le Moderna le mai la ele o mai virus la ese ia le awala na fausia mai le o nga le kalesia me ale le fonga le Congregation for the Doctrine of Faith o le fonga o le vaenga le Vaticano le la tu te o ina ia mata o pul fa tu le kalesia le fa mai le o nga a ila to ne fa mai o le ma fai le tangata katoliko o nga fa nga kuia ai sia langa o lo o le fonga le fa nga o le vaccination ne ele o fa pe fonga le e ke fa nga o le ke ma fa ile abortion e fonga le kusa e ke le ale va o e male makanga ka yanga fakingo ia le mele ai o lai e mafai ona e fatino ai sia onga e ese le motive po le mafuanga e le onga e fai le kui o le onga le kui ia fo ia le COVID-19 full maleiva malesi mea ia pui le manuia lau tele o tangata malaifa me fo le e kale sia mai a fa pe la vai ke le o la o e conscience le mafa ia te o ia kui ngei ma cells ia le nga fa penga nga sau mai ole ile abortion le e fa mai e me fai lau filifilinga ke fa nga ile Pfizer po le Moderna ai e me fai foi la nga e ke enga le AstraZeneca ma le Johnson & Johnson but a fai la e fonga le fai mai low conscience fonga le langa e o lava le Pfizer ma le Moderna le fai mai o le kaiminga test ai sa fa nga ia cells ia mai le abortion le o le ficus full ma le valus full a fa pe le fai mai low conscience fonga le ke le manga o fa nga le fai mai la le kalesia au ne e fai oe ma se me fai nga luenga e fa sala laua tu ai ia le ngase lea po le virus lea o le fonga o le COVID se fulu malei aluinga au ngi fai o se instrument longo inga le mele ka pui o lo so fu malo loin pui isi tangata mai le mau le fa mai le fa mai la ka unga le fai le fa mai le kalesia o le so se vaccination nova mai le nga ele lei foi ele so wa afianga fonga le e remote ale lo fa nga ingo o kuinge mai fonga le mai ole le abortion le man ko foi e ke lo fa ia honga nga ia fa pe ke lango o ele abortion o le ke fa nga le kuile mo lo so fo nga lo ina ia
o le kele o mea ia langa o le kele au mea ia e mga o mea ia ko kangaka vo ngale fo mai poko ia le ko mai e fa makalai mea ia ai pe o le tulanga le tu ai le ekalesia ai le fa mai le ekalesia mai e kele o afia i ko mo le abortion ia ai pe fu la no ver vo a fa pe le fa mai lo conscience vo ngale e vo ngale ke fili po fe ia vo ngale ia tui nei ke fa nga ia lai e recommend mai o le faisa la po le moderna ia ai a fai lava ke musu ai ia na fai mai vole le kale se fai ke la e ke wo fai o ma wala e sanga pepesi ko ia le e o fo la tato malo wai e pe ia le AstraZeneca ma le Johnson & Johnson le ka o mai le ia e ka fo lang kilo ia le malo i fo ngale wala nga o ka ko le makua ke e ka ko sa ia ka ko me le va po pepe ia a muta le la nai ai fa pe ole a fia kui o le fa nga ye cells ia ma le cell line le o la abortion ni o le ficus fulu ma le valus fulu e no vinga o ka unga ko fa isi si fo nga ale malo ia pe ole taliva ve atul nai le ele fisilia asi uso le ia Ryan Holopa ia em salo e kele ase se fa mangingonga ai ku so kulanga ia le ku ile e kalesia le family e kalesia e kele o afia i go kongole ole abortion ia vai so i fu mano lo i mo e ia wongi aveo me fengaro nga pipisia ko ia mo la vai foi ate oi ia me se foi o lo wai o lo watu no ia ole lo fio patero tatu programa na mo nei foi fiafi after ia lo fio tu sai marca fa manga ia ka unga aveso ko aveso fa fo mai me se ia vai ngai roe ka kai ale fa after ia lo fio mo tu sai foi ma tau fa mai na yo upo fitu ia mal sili mal tatu uso ia rhino ia mo le fa after mai mo mai le tatu tunu ia me se foi la to ia tunu fa ia tão fainga mol nei foi por calame fasili matali lo fa to católico after ia tali ina foi nei por calame i lo mota ma lo lawa a to mo se fa o pon al tatu por calame vai so sau fasili matali lo fa to católico langoina ia ele native heritage event ina o ma fai ai ona e mai mo mai i nei por calame i lo mota ma lo lawa ia lo fiona fa mai se talo fa mo ia fa manuia tele le atua i le puleanga fa pe sa mo ma le langi ato le neva ya sa silion pa ia mai so le nei aso ia tanto fa manu fo ile e aso na ma liwa ilo tanto le on o e mao ma tanto wang sala e lunga ya te uto mai tanto uma fa mianga le atua mamana suafo le tama le alu ma le ngang pa ia amen